जय श्री कृष्ण जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी भक्तगण सांग मैंने माताजी प्रभुजी इस्तीफा दाबी कले बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक नवीन बाबू इस्तीफा दाबी कले धर्मेंद्र प्रधान आज्ञा आगु देदेवार इस्तीफा एवं नुह दीदी थर जो असुविधा है आप वीडियो जाई देखिपारे सबुठी भाइराल दी थर थे नुह दीदी थर असुविधा आपड़ निज आड़ इस्तीफा देदेवा कथा नवीन बाबू कहवा पर्यंत कथा जावा कथा नुह नवीन बाबू इंटरव्यू भी कहते जो बर्तमान बैठ देले से कहले मु समस्त विपक्ष दलर नेता मान सहित कथबार्ता कली आ मु भी चाहूँगी जे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिंतु ये ओडिशार केवल ओडिशा नुह भारत में भी सत्ता चेंज हो आज्ञा कहीं कौच जानीपारे आप नेक्स्ट वीडियो भी आणुची एथिरे भी कहूँ घेरिकी रही आमको किए देखिले आज्ञा भारत को घेरिकी रही पाकिस्तान सत्ता चेंज है भारत को घेरिकी रही बांग्लादेश सत्ता चेंज है भारत को घेरिकी रही ता पड़ोसी नेपाल सत्ता चेंज है भारत को घेरिकी रही तलपटे से गोटे बोली देश श्रीलंका सत्ता चेंज केवल भारत बंचिकी थिला निजर भूल त्रुटि को लुचेकी थिला विपक्ष दल से दलर ना कहबिनी आप सब जानते किए से दल जी ओडिशा को भी पशि आसी जी बेंगल रे पशिकी भी भोट चोरी करिछि कौन कह जापे जी भोट चोरी कला सी छोट छुआ को भी छाड़ना स्टूडेंट जाइए टीयर गैस फिंगा हो छुआ मान टीयर गैस आपन से वीडियो भी वायरल होते देखते जो नारी नेत्री से सांसद बाहर हिंदी में कहते जे बच्चों को टीयर गैस फेंका जा रहा है उन पर लाठीचार्ज हो रहा है हो रहा है टीयर गैस फेंकी जा रही है। ये किसी राक्षस का काम हो सकता है किसी कायर का काम हो सकता है। माँ का दिल तो माँ का होता है माने माँ रो हृदय तो माँ रो हम ना आज्ञा सीए कहते निजे सांसद माने संसद बाहरी की सी जन सांसद एमानकु सांसद माने सांसद होइकी रहिबा दरकार कौन भूल कले आज्ञा मासे हेला रु प्रोटेस्ट चली शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट से दृश्य आप देखिपारे बर्तमान भिड़ बढ़ी बढ़ी चलती जंतर मंतर रे बर्तमान भिड़ बढ़ी बढ़ी चलती एमानकु कौन कह टीयर गैस फेंगा होची लाठी चार्ज होची माने झील मान भी देखुना झील मान झील जो पुलिस अच्छा पुलिस कर्मचारी से टच करिया कथा पु माने जी पुरुष पुलिस कर्मचारी टच कर अश्लील भाषा गाड़ी दौरान नवीन बाबू जेहेतु तांकर पूरा छुआ बल से दिल्ली रे से बीती ना जानते से जिन सब बर्तमान जंतर मंतर जो अवस्था मु तो आगे नेक्स्ट वीडियो आणुची काली परदिन आड़े मु भी जाइपारे जंतर मंतर बाहुड़ यात्रा जीवार थिला किंतु महाप्रभु श्री जगन्नाथ माने हरिंकर आदेश आ गुरुंकर आदेश नाही बाहुड़ यात्रा मु जीवी नाही मते पूरी टाउन मते एलाउ नाही जाई परिबिनी तेणुकरी मु जीवी जंतर मंतर लोक जानते आज्ञा माने फ्लाइट टिकेट करके जीवन में से एरोप्लेन देखी नथिले फ्लाइट रे बस नथिले सांग मान धार करज करी फ्लाइट रे बसले फ्लाइटा केमी भी से देखुना केवल जाई कौन करेंगे आज्ञा प्रोटेस्ट करेंगे बोली खाइबा कौटू आसी कहीं जाना आज्ञा बाहर दुबई रू लोक खाइबा पठाउछंती सिख भाई मैंने आसी खाइबा दौरान माने खाइबा कौटू आसी जानबनी कि किसी असुविधा नहीं कौन कहुच्छी आज्ञा सेठी खाइबार किसी असुविधा नहीं खाली समस्ते जीवा दरकार से समस्ते कहते केंद्र शिक्षा मंत्री आज्ञा केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कौन उन्नति होती बर्तमान पर्यंत ना ओडिशा रे ना भारत रे जो नीट रो एक्चुअली जो प्रॉब्लमटा है पिला मानकर भविष्य आज्ञा आपण सबू जिनस निज हाथ को समस्ते नहीं गले तेणुक भविष्य जो नीट रो जो पिला मले आत्महत्या करी बर्तमान पर्यंत न्याय मिली न्याय मिलनी तापर एमानकर जो आप रूल करदे आउ माने से एग्जामटा एग्जाम हेनी आउ एग्जाम भी हम ना जो भाया जी पूर्वर एग्जाम देते क्वालिफिकेशन जहाँ से हिसाब से जॉब मिल कि आग को सारे बढ़े ये तो भूल ना आज्ञा ये तो बहुत बड़ा भूल जिनस होगा ना यही जिनस को प्रोटेस्ट करने से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करमती व्यवहार केमी करें ये तानाशाही इंग्रेज कौन गले बोली कहुच्छी इंग्रेज जाइना इंग्रेज अच्छा यही सब इंग्रेज जाइना इंग्रेज मान सामने आप कौन करते कहले आज्ञा आमरण अनशन करदे सी बुझी जाऊे एमाने बुझीपारे कहीं एम भोट देकी आपण मैंने ही बाछिंट आम ही बाछीचे एम भोट देकी एमाने ठीक जानते
ଦୁଃଖତି ରଥ କ୍ୟା ହୋତା ହେ। ଆମର ଅସୁବିଧାଟା କେଉଁଠି? ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଭୋକରେ ମଲେ ମରନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ବିପକ୍ଷ ଦଳରେ ଯେତିକି ନେତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରୁ କେଜରିୱାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସରୁ ପପୁ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବେ? ଖାସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ବି ଏପଟେ କୁହାହେଉଛି। କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି କଲେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତ ଯାହା ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଛି ୟା ବିଷୟରେ। ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ହଟେଇ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାରେ। ଏବେ ତଳପଟୁ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ହେବ ଶିକ୍ଷାରେ? ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ମାନେ ଭାରତକୁ ବି ସେୟା କରିସାରିଲେଣି। ଯେତିକି ଲୋକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କେହି ମାନେ ତଳୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ବି ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଜେପି ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କର ଝିଅମାନେ ଆସିକି ବି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ବି ଜାଣିସାରିଲେଣି ଖରାପ କିଏ। ତାଙ୍କରି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପିତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ସେ ଛୁଆମାନେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପିତାମାନେ ଆମ ମାତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଠି ରୁହନି, ପଳାଅ, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଆମେ ତୁମକୁ ପଠାଇଦେବୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ହଉନୁ। ଇଏ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ସବୁ କଥା ଏଠି ଖୋଲିକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ମିଛ କଥା ସେମାନେ କିଛି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଜାଣିବି ହେଉନି। ଭୋଟ ଦେଇଦେଲୁ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ? ଟିକେ ତୁମେ ଉଠଉଥିଲ, ବାକି ରହିଗଲା ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଭାରତ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ। ସବୁଠାରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଛି, ଖାଲି କେବଳ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବେ। ଏ ଜେନ୍ ଜି ଯେଉଁ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରୁ ହଟିବାକୁ ଦିଆ ହେଉନି। ଲାଲକିଲ୍ଲା କ'ଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଲାଲକିଲ୍ଲା ପହଞ୍ଚି ପାରେନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି କରାହେଉଛି ଯେମିତିକି ମାନେ କି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ଲାଫିଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଲାଫିଂ ଗ୍ୟାସ୍ କହୁଛି ଟିୟରିଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ରହିହେବନି ସେଠି, ମାନେ ଯେମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ମୁହଁରେ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁହଁରେ ବାଜୁଛି ଆସିକି। ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ବାଜୁଛି, ସେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି, ସେମାନେ ସେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା ବାଜୁଛି ଆସିକି। କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ ୟାଙ୍କୁ? ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ପାର୍ଟିରୁ କିଛି ବାହାରୁନି କାହିଁକି? ଇସ୍ତଫା ମାନେ ଚୁପଚାପ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା କଥା। ଯିଏ ସତରେ ଗୋଟେ ବାପର ପୁଅ ହେଇଥିବ ସିଏ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା କଥା। ଚୁପଚାପ କେମିତି ବସିକି ଅଛନ୍ତି? ପଇସା ମିଳିବନି ବୋଲି, ସତ୍ତା ହଟିଯିବ ବୋଲି, ପାୱାର ହଟିଯିବ ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ଏତେ ଡର ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ କହିଛି ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପିଏମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି। ସେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇଠି, ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ନେମ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ବୋଲି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲାଠିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ? ମାନେ ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ ହେଇପାରେ, କେଉଁ ପିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିବ, କେସ୍ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁଠି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ସେ ଜାଗାରେ ଜାମର ଲଗାଇ ଦିଆହେଇଛି। ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ସବୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ତ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯେ ଆମକୁ ଇସ୍ତଫା ଦରକାର, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉ। ଆଉ ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ରହିକି ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ପକାଉଛ, ମାନେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ପୁରୁଷ ପୋଲିସ। ଏ କି ପୁରୁଷ ପଣିଆ ଆଜ୍ଞା? କି ପୁରୁଷ ପଣିଆ ଇଏ?